Don't do drugs and stay healthy. TMB News and Entertainment Channel night tungai rangsakni ta kokjang bukhjang jotona lamsobo tabukni koktuma ngkha আমি জমকে না সরাসরি তাদের জানাই স্বাগত স্বাগতম স্বাগতম সিপিএম ছেড়ে যেখানে জয়েন করেছে তাদের জানাই স্বাগত স্বাগতম স্বাগতম মাগরা লংলে 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 কথা লংলে 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 মাগরা কি কথা কি কমিউনিস্ট পার্টি করতাম দীর্ঘদিন করার পরে আমার কাছে তেমন একটা ভালো লাগে না যে বিভিন্ন নির্বাচনে সিপিএমের হার এবং টিপ্রামাতার জয় এই কারণে আমি টিপ্রামাতারে ভালোবাসি। এখন টিপ্রামাতাকে আমি আসলাম বাড়ি থেকে 5 মিনিট সঙ্গে নিয়ে আজকে এই টিপ্রামাতাকে জয়েন করি। আমি আসলাম বিজেপির ওয়াই জেলা ওবিসি মোর্চার ভাইস প্রেসিডেন্ট। 5 বছর যাবৎ বিজেপিতে ছিলাম, কোনো কিছু সুবিধা পাইছি না। এখন আমরা ত্রিপুরামাতাতে জয়েন করছি। 53 পরিবারে 211 জন, 53 পরিবারে 211 জন ভোটার। আমরা সবাই ত্রিপুরামাতার। কয়েকটা নির্বাচন আমরা জিতেছি। আমরা আসারামবাড়ি বিধানসভাতে আমাদের এই এলাকাতে থাকতে হলে আমাদের ত্রিপুরামাতার সঙ্গে থাকতে হবে, কারণ এই এলাকার উন্নয়ন বিষয়ে চিন্তা করে, মানুষের স্বার্থে চিন্তা করে আমরা আজকের এই ফরাঙ্গিচড়া বাজারে আমরা আসারামবাড়ি থেকে 17 পরিবার 62 ভোটার আমরা আজকে ত্রিপুরামাতাতে জয়েন করলাম। বেলাই হামবাই তিনি যতন সিনি তিনি কাইসা জয়নিং প্রোগ্রাম হংকাই দুইটা ভিলেজ কমিটিनि কাইসা हंकाय आश्रामबाड़ी ভিলেজ কমিটি ते কাইসা हंकाय करंगीसरा वेस्ट करंगीसरानि दुईटा बिसिनोति তিনি কাইসা जयनिं प्रग्राम दा आं पुइला सानाय सिनि आश्रामबाड़ीआव 12 फेमिलिनि 41 भोटार बीजेपीनि CPIM पार्टीनि याकारै बरफ सिनि तिनि टिप्रामाता पार्टी थांजा बदल बरफ फाइ सिनि बानारम फाइका दा आमनि यागुलो वेस्ट करंगीसरानि गाय 53 फेमिलिनि 211 भोटार दिनै सिनि टिप्रामाता फाइब्रब जयन खाइबागा बरफ बीजेपी CPIM पार्टी याकारै बरफ तिनि जयन खाइबागा जों बरफ न आं स्पेशली नांहेला आश्रामबाड़ीनि बबाग्रानि चंजाक खरकसेन दिसिंगा आं तिनि बरफ लामसुकसगो एसिनि थांजानि मालिक जों बरफ लामसुकसगो बंनि नाहारमुं जों बरफ ककमो साइमाका बंनि फुक्ति जों खानाका 2021 बरफ तिनि जे फाइनाल 2021 बरफ CPIM आबाखायनो BJP नो भोट देखा 2023 बाहायनो CPIM ते BJP नो भोट देखा इवन 2026 जे लाइक 8 मास सिगां जे इलेक्शन थामनि ओ जराव बरफ हामो हायनो BJP ते CPIM पार्टी नो भोट देखा भोट इमान यागुलो ताबो बरफ साइमानका मो आश्रामबाड़ी हाई एरिया वो उन दिनों फनो BJP नो भोट दिवइबो तिप्रा CPIM पार्टी नो भोट दिवइबो उन दिनों फनो जितिवइमाया जितिमान हेंगे बरफ निको गोसोन खानाका 21 टिप्रामातानो जितिबो 23 टिप्रामातानो जितिबो 26 टिप्रामातानो जितिबो आबन बागै बरफ वानसुका ताबुक मो आश्रामबाड़ीआव जों काहानगाय जुदि सिनि आश्रामबाड़ी न स्पेशल आश्रामबाड़ीआव सिनि बन बाजार आश्रामबाड़ी ते करंगी ओ तीनटा बिसिव सिनि टिप्रासा नं टिप्रासा जत मिस कालचार दङ आ जागाव हंगाय बेसिरभाग न जों टिप्रामाताव लिड खालामनाया आ जागाव अनेक जागाव BJP रव लिड खायो बा CPIM रव लिड खायो आमा हायनो दङ किन्तु तिनि जे बराबरा फाइमानि यागुलो जों खाखायो बसकांगो जिनि जे भिलेज कमिटि जे इलेक्शन थाइ दङ ओ जराराव जों जिरो खाइखिबनाय BJP जिरो CPIM जिरो जत बेबांनो टिप्रामाता सिमिनंनाय जों आबो खाखायो गाय बेलायखाय तिनि जों बंनो लामसुगै जों बेलायखाय सिनि खातम थका कारण गाय बरफ जरानि सिगांनो बरफ याप्रि सेका सिनि थानजन मारिओ आबन बागै सिनि नांगेन बसिनि अधिकार दङ टिप्रामाता फाइगा टिप्रामाता फाइमानि यागुलो तिनि जों मबो खानाका बासा BJP खायनाय बा CPIM खायनाय बरनो कासुय दङ ता थांगि आजा थांनानै ताम मानाय ताम सकनाय आमागे साइबो नंनि बर कासुका आबनो बरफ बंनि कक खानाय ओइ तिनि जतनो बंनि ककनो
kaisa khunjaba khnawai te khanja khunjabo angkhori hoi ini borok sini ti pramoto thai sopo gyabon bagai जों तार बुसकांगो जे कुनो सुबिदा फाइमाना जे कुनो सामुहुनि थाइपानो जों जतनो बरबो इकुवेल खाय बागलाय सामुहुमु खायनाय जों नायो मो तिप्रावो जों जतनो काहाम खाय सुस्त सिंकल एकदम काहाम जों गभर्नेन्स सालुंग सुंगो स्पेशली सिनि टिटिरे सि एनिरि आन्दानि जतो सिनि तामिनि जनसाधारण दबा खाखायो मो हाइथाइनो जुदि जों जतनो माने आमोहाय बीजेपी सीपीएम पार्टी या करे जदि तिप्रामथो फाइसुक बाय थांगाय जों तेबो हामथाय माने नै जों वानसुबै आबुन दिगि नाहारनो सामफ्राय नेतिनि सि मजनि प्रोग्राम फाइसुक बायदा जोंनि फनि जुनाल चेयरमेन सिनि बर गनाला तादिसु सिनि आश्रम बारिनि ब्लक कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट सिनि बर मंगरा सुबलचि कमिटि डब्ल्यूएफनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट सिनि बर मंगजोब मैडम बिनामाला सिनि मैडम कुसुम तिप्रासा सिनि वर्किं प्रेसिडेन्ट सिनि बर गनाला तात्रिथि এই যত সিনি নির্মল সং সিনি রাহেল চন্দ্র বনি তুইদুলমান বিসিংতিন তিনি সিনি অরুণ চন্দ্র বনি তুইদুলমান বিসিংতিন তিনি মো প্রোগ্রাম সেন খাইমাকা প্রোগ্রাম বেলাইনা সাকসেস সংকা মো হাইকাইন জরানি সিগাং যদি ওয়ান সুকে বুঝি হয় যে বুগনি পাতি খাই থনে রব বরক বয়া প্লিসে খাইগাই যতন বাগানো কাহামনাই যত বাগানো কাহামগাই সামু খাইমানাই আবদি কিন হারাইনো তিনি মো জনি প্রোগ্রাম আসুনো যতন হবাই चेन्नाई एपोलो हस्पिटल साकनाजना बागै केबो लगी नाङै तंखाय एबा गाइड और एसिस्टेंट नाङै तंखांखाय 8974868093 और नम्बर नर कन्टाक्ट खाइमानो नांसुकनाय बरग्रकनो कन्टाक्ट खाइखांखाय बेलेखिन हामो तामाने हिमालय एरें नां बंखा नांया बंखा कन्टाक्ट खाइनायनि बागै स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ताखरो बुखरक मो नरंनि हामक्रायनि नरंनि काहमनि बागैनो एसा एडभार्टाइज बेलेखिन हामबाय नरक तुमुं नांखांके कन्टेक्ट खायदि हाइनो हाइ साइफोरो 8974868093 और नम्बर एपोलो हस्पिटल चेन्नाई थांगै साक नायजाकनि बागै एसिस्टेंट एबा गाइड नांखांके नरकनो लगी रनानि बागै तयार दंगो।